not just an antenna. All right. So, okay, let's start with pointing antenna is actually began its journey in early 1990s as a research driven consultancy at the University of Witter Witwatersrand in Johannesburg, Africa, South Africa. It was founded by Dr. Andre Fure, who has a PhD in engineering. The company was built on a foundation of scientific rigor and innovation. So initially, our focus on military and defense application. The company has built its reputation on antennas engineered for extreme durability and reliability. This military grade founded continues to define Pointing's commercial solutions. So now we are serving industries such as mining, maritime, mobility, and critical IoT. So in 2014, the company separated from its defense arm, now focusing on expanding its global commercial footprint. Today, Pointing operates across 5 continents, supported by hubs in Europe and United States, and it holds 70 patents and designs already. So we are trusted worldwide. Pointing antennas deliver rugged, reliable, and performance, the visible backbone of your connectivity. Okay. So, why Pointing is actually at Pointing, we focus on designing and developing world-class broadband antenna solutions. So we build wideband antennas that deliver stable frequency performance across all relevant cellular bands used globally. We utilize superior radiation design on our antennas to maintain optimized gain across the entire operating frequencies. So our or Pointing is more than just an antenna. We connect your business to success. We don't just deliver antennas. We provide innovative, high performance solutions that solves real world challenges, engineered with expertise and precisions. Our products ensure seamless connectivity, reliability, and growth across industries. So choosing Pointing means partnering with a trusted ally dedicated to powering your success and keeping you ahead. And what makes Pointing different from the other antennas available in the market? It all starts with our foundations as we believe in science. That means you get the same rigorous quality and reliability in every commercial products we make. It's military grade DNA for your connectivity. And because of that expertise, we earn trust. We deliver what we promise. When you choose Pointing, you get exactly what you expect, the peace of mind that comes with a proven and reliable performance. But we know performance is more than just a spec sheets. We offer a holistic solutions. We are customer-centric companies. We prevent you from falling into a trap on simply chasing specification. We deliver real-world connectivity that works for your unique environment. And to stay ahead, we constantly deliver or drive innovation with our shop or system holistic antenna performance standards. This means that our antennas are validated to perform brilliantly where it truly matters in the field or under real world stress. So finally, all of this intelligence is wrapped in a smart mechanical design. As a result, it's an antenna that not only performs great on the inside, but also looks good and it's built to last on the outside. So at Pointing, we doesn't just sell antennas. We deliver real world performance, reliability, and peace of mind. Okay, I hope you have, I'm not doing my presentation too fast. If you have any questions, maybe we can address it later on, by the way. So moving on to industries and portfolios, we have let me start where does Pointing technology makes an impact? The short answer is that wherever robust, reliable connectivity is critical.
This slide illustrates that our reach across five major industries, to start with the very challenging environment from marine and coastal. Next is the mining and tunneling. And for the modern needs for fixed wireless access, and mobility and transportation, and going to the future for IoT and M2M, which later on I will share some of the antennas specifically for these industries. And aside from those major industries, we're also present in agriculture, EV charging industries, military defense, racing, broadcasting, and autonomous vehicles. The common trend across all of these industries is zero tolerance requirement for connectivity failure, whether it's for container ship, city bus, or robotic arm. Pointing delivers a robust, reliable performance needed to keep your world running or your business running. So to go with our maritime antennas, at Pointing we understand the harsh and demanding maritime environment. That's why we engineered a portfolio rugged, high performance antennas designed to deliver unbroken connectivity wherever your journey takes you. So this is our three core product lines applicable for medium to large vessels, or even in the small vessels that requires a high bandwidth. These are built for different needs but sharing same commitment to quality. We have here our swirl antenna that comes with two models, the swirl antenna only and the swirl sweep CPE, where you can in-house your router inside the antenna itself. So it comes with 617 to 7200 megahertz. It supports these frequencies. It comes with 4x4 or 8x8 MIMO cellular antennas, and it has also 2x2 or 4x4 dual band Wi-Fi and one GPS. So it's IP69K rating. And then we also have this Ripple series. It supports the 617 to 7,200 megahertz. It comes with 16 by 16 or 8 by 8 MIMO cellular antennas, and it comes with 4 by 4 dual Wi-Fi 7 antenna and 2 GPS. So meaning to say you can put if you have a router with 4 cellular antennas, you can put 4, 8, 16, 3 router inside. 4 router inside this triple antenna. And aside from that, we also have this Wave Hunter. The Wave Hunter, it has 24 MIMO antenna. It reached up to 11 dBi max gain. So it has a 4x4 dual band and 2x2 GPS antenna. All of these antennas for maritime that we usually install for medium to large vessels are CPEs, meaning to say you can put all your router inside of this antenna itself. Aside from this, three major products for maritime, we also have these small form factors antennas that are commonly used for small to medium vessel. We have the E.4, which is another CPE antennas as well, where you can put your router inside. The Omni 902, Omni 904, and Omni 914 are the traditional stick antenna for maritime, which is what we call the Narwhal series. And we also have this Omni series, the Omni 404, Omni 403, 493s are SISOs. And we also have the other antenna for Omni if you are requiring for Omni or SISO antennas. For budget approach antenna, we also have this PAC series, which is very applicable for a near shore or near coastal because it has a short reach from the BTS, like a small boats, or if you're having a river crossing only, then we can use the PAC series for our vessels.
So usually the marine portfolio, the problems that we solve for our clients are those are looking for to lessen or expensive and slow offshore connectivity using satellite. You can opt to use our cellular like Robustel, and then you can put antenna or pointing antennas as your solution, backup solution for your satellite. And then unreliable nearshore and riverboat connectivity, difficulty accessing onboard navigation and entertainment system, and connectivity that withstand harsh environment, marine environment, because all of our pointing antennas are rated with IP69, so it can stand with the harsh pool environment, like in the saltwater sprays, UV exposures. So why pointing? Because our solutions designed for cost-effective, reliable, high-speed connectivity in all maritime environments. Products is built to last to harsh offshore conditions, unlike the typical competitors. I won't say any competitors brand. And next is our mobility. At Pointing, we recognize that mobility means a unique challenge or challenges from rugged terrain and weather to the need for discrete or low-profile installation. That's why we have developed comprehensive portfolio for mobility antennas designed to keep your people and your data connected no matter where you go. So we have the PAC series. The PAC series these are all ultra compact heavy duty antenna. So don't let the size fool you, because they can deliver excellent performance in a small, discreet, and extremely robust package, perfect for covert or space constraints installations. So we also have the Swirl. I also mentioned earlier to our maritime portfolio. The Swirl is our versatile low-profile workforce. So it offers a perfect balance of aesthetic design, minimal drag, and reliable connectivity across multiple bands. We also have this MIMO series. As a connectivity demands increase, you need a multiple input or multiple output technology for maximum data throughput. The MIMO 3 is a high-performance omnidirectional antenna. It's ideal for moving assets that requires a powerful connection. Aside from the MIMO 3, we also have this MIMO 4 series. For ultimate in mobile data performance, the MIMO 4 combines multiple high-gain antennas into a single compact housing. So this is essential for modern high-speed 4G or 5G routers, ensuring that you get the fastest possible connection speeds and most stable link even when you are moving. So these antennas also comes with a multi-mounting option for easy installations like magnetic or adhesive or mounting options, any mounting options that you desire. And whether you are tracking the assets, providing passenger Wi-Fi, or enabling mission-critical communication, pointing mobility antennas provide the rugged dependability and high performance you need. So we enable a fully connected fleet, turning vehicle into a reliable communication endpoint. So mobility portfolios, so usually we solve the problem for slow broadband and low throughput, random connection dropout, and if sometimes you are experiencing unreliable connectivity on onboard system for your ticketing, for your CCTV, or infotainment display. If ever you are considering to have a multiple connectivity setup required for within the same vehicle, or difficulty accessing onboard entertainment system. And aside from that, if you have a non-certified products for public transportation usage, you can consider our pointing antennas because we are E-Mark certified at the same time. So usually our customers for our mobilities are the
caravans or motorhomes for their internet connectivity. And then for emergency vehicles like ambulance, police cars, or fire trucks, and local and long haul buses and coaches, and healthcare and medical vans. So usually, why pointing? Because we are certified in, we have the e-marks and reliable connectivity solution for all types of vehicles. Single integrated system that replace multiple setups. Like if you have different antennas for cellular, you have different antennas for Wi-Fi, or you have different antennas for your GPS. In pointing, you can have it in one compact design, like 4-in-1 or 3-in-1 antenna in one single antenna only. So product designs are high performance in mobile environments, ensuring customer satisfactions with our mobility portfolio. Aside from that mobility, we have discussed the marine and mobility. We also have this mining and tunneling antennas. So for communication underground, whether in a mine or a tunnel, is a life and death safety requirement and a critical factor for operation efficiency. Traditional antennas fail in these harsh, electromagnetically challenging, and debris-filled environments. At Pointing, we engineered specialized antenna built in subterranean robustness and performance. So our mining and tunneling series ensures reliable high bandwidth connectivity where it's needed most for vehicle tracking, safety system, real-time data monitoring, and automations. So we have for our mining and tunneling, we have this Heli series. The Heli series is primarily designed for Wi-Fi 2.4 gigahertz or 5 gigahertz in tunnels and mines. Their key features is the circular polarization, which is highly effective for propagating signals around the bends and through the reflective metallic natures of mine or tunnels. And then aside from this Heli series, we also have this Omni series. This is a family of omnidirectional Wi-Fi antennas with 2.4 and 5 gigahertz as well. Part of the rugged Rhino range of pointing, while suitable for many industrial IoT or M2M application. This is also applicable for mining and tunneling. For their omnidirectional pattern makes them ideal for providing a local Wi-Fi bubble from a fixed point within the tunnel or in an open pit setup. And lastly, we have our PAC series. We rely on this core robustness of our PAC series for deployment on mobile mining equipment like the mining trucks. So these antennas with IP69 rating are ultra compact, shock resistance, and completely sealed against dust and moisture, making them ideal for continuous vehicle connectivity under punishing condition. So usually for the mining, for the mining and tunneling portfolio, the problems that usually Pointing solves are the high deployment costs for tunnel communications compared to traditional leaky feeder system. And then time-intensive installation for long tunnels, like if you have a tunnel of 5 meter above kilometer, high labor equipment and health and safety issues or cost, extensive supporting infrastructure required, APs, radios, license, switches, and power outlets. So with our pointing antennas, the problem for poor performance of leaky feeder systems for data heavy protocols like Wi-Fi or cellulars due to cable losses, linearity. Usually linearity polarized antennas are unreliable, especially in mining or in tunneling. Circular polarized antennas performs better in tunnels. So reduction in the number of required access point. If you are
For example, if you have a 6 meter or 6 kilometer stretch tunnel and you put every kilometer access point, if you use our heli antennas, then you can reduce your access point in your deployment. So usually our customers are the mines in all types globally, like the coal, the gold, or other minerals, and then the metro and subway system, and the road tunnels during constructions and post constructions. So why pointing? Because pointing, we have this pattern, the circularity or circular polarized antenna optimize the tunnels and challenging underground environment with faster and more cost-effective deployment with fewer access points, reliable performance or reliable high-performance connectivity for data heavy applications. Aside from the mining and tunneling portfolio, we also have this IoT and M2M antennas. We have our Omni 297, a low-profile design antennas suitable for all 5G networks up to 3800 megahertz with medium gain omnidirectional antenna. So we also have this pack series, which outperforms all the competing antennas available in the market. And then, excuse me, we have this Omni 700 series, which supports a dual port configuration to connect multiple Wi-Fi ports or antenna. For IoT or M2M portfolio, usually we solve the problems for difficulty accessing remote data and sending work instructions, impacting operations, lack of visibility over critical devices, people, or animals during connection drops, latencies causing system crashes or interrupted updates, connectivity directly tied to revenue. Poor performance can be costly. And then subpar antennas may work in 85 to 90% of scenarios, but the cost of ownership rises to fix the remaining 10 to 15% of the cost. So usually our customers for this IoT and M2M portfolios are the EV charging companies, companies that managing smart meters and energy monitoring system, or POS and ATMs operators, smart city projects for traffic management, lighting or sensors, and autonomous vehicles and connected fleets, industrial IoTs for factories, remote monitoring, predictive maintenance, and other agriculture IoTs like smart farming, livestock monitoring, irrigation systems, and utilities and infrastructure monitoring. So why pointing? Again, we provide high performance antennas, ensuring reliable connectivity in critical IoT applications, and it reduces your um, TCO by delivering consistent performance even in a challenging scenarios. So aside from the IoT, we also have the fixed wireless access antennas. For a certain challenge on how to deliver a fiber like speed and stability over wirelessly, the answer is purpose-built fixed wireless access antennas that outperform commodity solutions. So we specialize our portfolio into two key areas to cover every deployment scenarios. Like for example, if you're looking for high performance and integration, you can consider the ePoint series. The ePoint series is an omnidirectional antenna, and it is designed for system simplicity. It's all-in-one enclosure. You can install your CPE router or Robustel router inside our ePoint. And why actually
why does this matter that you put your router inside the antenna? Because it eliminates signal loss caused by long cable runs. So dramatically improving the signal to noise ratio and boosting your throughput. The E-point is how you maximize performance with minimal deployment headaches. Aside from the E-point series, we also have this XPOL 2, the XPOL 2 5G series. For customer needing extreme performance and future proofing, the XPOL 2 5G is a benchmark. It's a powerful cross-polarized panel antenna that handles all current and future 5G frequencies. Its robust housing and multiple ports option make it ideal for high-capacity cell edge applications where you need to guarantee maximum data rates and link stability regardless of the environment. Aside from the XPOL to 5G series, we also have this for extreme range and gain requirements. We have this LPDA series or this long periodic dipole array, where when you are dealing with a challenging distance or very weak base station signals, you need a pure focus gain. That's where the LPDAs comes in. The classic high gain directional antenna is a workhorse for your long haul links. It is the highest gain antenna in our fixed wireless portfolio. It is designed to punch through noise and reach towers that other antennas simply can't see. It guarantees a rock-solid, reliable connection even in the most remote areas. By the way, the LPDA can reach up to more than 40 kilometers away from the BTS. So, in summary, we can give you the tools to succeed for in fixed wireless access, a high integration with the E-Point series, and a 5G ready throughout with the XPOL 5G, and extreme range with our LPDA antennas. So the problems that we solve for these solutions, if your client is having a slow broadband speeds and low throughput, and if you're experiencing random connection dropouts, unstable sounds and video quality during remote meetings, latency causing systems lagouts, difficulty accessing cloud infrastructure securely and reliably, and reliable broadband remote backfolds. So usually the clients for our fixed wireless access, the residentials were even in a rural or in urban homes as our primary and backup internet, and businesses for industries like shop, gas stations, offices, banks for their primary or backup connectivity, and temporary installations like for construction, events, and interim setups, and other high demand application for remote offices, pop-up facilities, and IoT backholds. As I mentioned, pointing, we provide high performance antenna is ensuring that you have a fast, reliable broadband in challenging environment, reduces service interruptions and latency issues for both consumers and businesses. So let me, aside from the portfolio, let me discuss the frequencies, gains, and radiation patterns. Why is it matters, or why does the antenna matter? Actually, antennas define the reliability range and performance of any communication system. Like for example, if you are having a Ferrari car, if you have a very good best router in place, but if you don't have a good antenna, it is pointless. Like if you have a Ferrari car and then you have a wheels, a flat wheels, you cannot move it or the Ferrari car can perform well, right? So having a high quality antennas ensure
precise, a stable data transmission with a minimal signal loss. Pointing antennas deliver durable, high-performance connectivity on land, sea, and even in the underground. And pointing antennas are designed for stability, robustness, and operation efficiency, even in the most demanding environment. And why pay for a better antenna? Of course, better performance, cost-effective, and easy installations. Antenna performance is very critical for any wireless connections. Hence, this is your bottom line. So, consequential cost of communication failure is much larger than the cost of the antenna, of course. And then the cost of installation alone, sometimes it often exceeds the antenna price due to recalls and reinstallations. So, for having or investing in a best antenna or better antenna is good rather than experiencing disruptions to your operations. And just to share with you about the radiation or the antenna pattern performance. In this picture, in this picture, you can see, let me wait. In this picture, on the left side, you can see pointing great radiation pattern. On this side, you can see the red color is the maximum gain. And you see the most of the directed forward to the direction we want to direct. Like, for example, for directional antenna, if we point it directly to the BTS, we can expect that the highest gain is full in the middle, as you can see in the arrow, like this one. But on the other side, on the left side, sorry, on the right side, this is actually a comparison between same gain or DBI antenna, but this is the competing brand that published that they have same gain. As you can see, on this right side, directional antenna publishes the same gain as I mentioned in numbers, but it shines more forward going to the sides, leaving a big hole in the middle where likely most of the signal is coming from. So as you can see, most of the antenna gain is lost away from the target direction. If we are pointing, this is, remember, the setup or the antenna is directional. If we are pointing direct here to the BTS, it lost already because it's going on the side. And the center of the beam is performing poorly at 1 dBi gain. And if we're talking about the omnidirectional, omnis is important to absorb signal from each side equally well, as you can see here. And then the radiation patterns create a donut, a hole at the center. The thicker the sides, the better, as more energy is directed within -15 and positive 15 degrees opening angles, as you can see here. So this shows that on this right side, the omnidirectional antenna publishes likely a higher gain, but it has a massive gaps, as you can see on the pattern. It has a dead spots on the antenna radiation pattern, severely impacts the performance. And most of the antenna gain is lost away from the target direction. So even if you have a high gain, or high gain antenna, you cannot say that you can have a better performance because of the radiation pattern. So meaning to say the radiation or the pattern of the antenna is very important as well. To explain this further, let me play this video. When we look at antenna radiation patterns, can you hear the voice? Three-dimensional renditions Yeah, we of can what's hear. happening in three-dimensional space.
The horizontal plane, or azimuth plane, is a view of the pattern from the top, as if it was sliced down the middle. The vertical plane, or elevation plane, is a view of the pattern from the side, as if it was sliced down the middle. Antennas are often measured and advertised by how much gain they have, but this can be misleading without considering the propagation of signal on the radiation pattern. Omnidirectional antennas and gain. Increasing the gain on an omnidirectional antenna increases the reach of the radiation pattern. From 0 to 3 to 6 to 9 dBi, we can extend the reach of our antenna as required. Badly designed antennas can show high gain, but in reality offer inconsistent coverage. A good antenna needs more than just high gain. It needs consistency. What seems to be a good antenna when viewing the vertical plane could be a very bad antenna when comparing it to the horizontal plane. This is an example of a poorly designed antenna with seemingly high gain. It covers less than a well-designed antenna with lower gain. In practice, a bad antenna will receive signal from one or two locations if intentionally aligned that way, while a good antenna would receive signal from multiple locations, improving the reliability of the connection. Directional antennas and gain. To increase gain and focus a directional antenna's radiation pattern, we use reflectors to control how the waves propagate. In much the same way as with omnidirectional antennas, directional antennas can be constructed poorly and seem like they provide higher reach. This causes spotty reflection of the signal, and while reaching longer distances, provides very poor coverage. Okay. So the video shows that the gain is important, but only if it's optimized for direction, frequency, and applications. When we look at So now moving to the case studies. I have here the iCharging. The iCharging is actually a technology company specializing in electric vehicle or EV charging infrastructure. So one of their challenges is to ensure robust connectivity across EV charging stations. So the solution is for them to have the PAC-8. This one is the PAC-8 antenna. It comes with a 3-in-1 IoT antenna covering 698 to 3800 megahertz, and feature with 2x2 LTE MIMO and Wi-Fi capabilities. It is compact, bundle-proof design with ground plane independence. So the benefits or the solutions the client has a seamless communication for remote monitoring and servicing, reliable connectivity for payment systems and customer Wi-Fi hotspots, and then enhance the operational efficiency and user experience. So as you can see, this is the PAC-8 that we have. It comes with 3-in-1, 2 cellular antenna plus Wi-Fi. So it's it is all electric racing series in Germany that redefines the future of motorsports, focusing on sustainability, innovation, and high performance mobility. In this forward-looking initiative, every vehicle is equipped with a cutting-edge digital system demanding consistent high-speed connectivity throughout the races to support the operations. So Pointing contributes to this ecosystem by providing them advanced antenna solutions such as the PAC series. They have the PAC here at the vehicle, the PAC series, and the Wave Hunter series for seamless exchange of crucial critical telemetry data on the car and driver safety. They put the antenna, the telemetry or the system or solution in the car for remote monitoring for all cars' equipment and live footage.
remote battery safety monitoring to control for control and management, and live video streaming. So they use the pack here. And for the Wi-Fi hotspot for product equipment, drivers, teams, and guests, we provide internet broadband access before, during, and after the race with the Wave Hunter. So basically, the benefits for this for global electric racing made possible thanks to the real time monitoring, of course, with a low latency, workload reduction and time saving, reduction of roaming and handovers for best quality service. So this is from Germany. And then aside from this one, we have this Geoxys. Geoxys is a Belgian-based leader in marine survey solution. They design and operates advanced platform for coastal and offshore data acquisition. So the challenge again here for them to get a reliable, high-speed communication in demanding marine conditions. So the solution we provide is pointing swirl 8 antenna. It has can have the real-time telemetry and video streaming, automatic Wi-Fi for 4G and 5G switching, stable beyond visual line of sight operations, rugged and low profile marine design for with IP69 and 8 by 8 MIMO high data throughput. So the benefits for them is they get a reliable connectivity and mission safety, improves data transmission and suitable awareness, and greater efficiency and flexibility in marine survey. And another sample or use case that we have success stories from Boliden. Bolidens has existing linear polarized antennas, which they experience or struggled with underground signal reflection and interference affecting critical applications, including the VoIP communication, data transmissions, and safety systems in their complex underground network mining copper, zinc, gold, silver, and lead. So pointing solution is to deploy Heli-19 cellular polarized antennas throughout the mine featuring 2.4 to 2.5 gigahertz and 5 to 6 gigahertz dual band coverage with 13 dBi peak gain, and all intrinsically safe, certified for hazardous mining environment. So the result is actually they get 3 to 4 times range improvement compared to equivalent gain linear antennas, reliable VoIP calls within 1.2 kilometers underground, which is previously impossible, and significant coverage improvement across the tunnel network, enhance their safety through reliable emergency communication, operation efficiency gains by a consistent real-world data transmission, and they reduce the network maintenance due to improved signal reliability. Next is the next, but not and the last success case that we have is the ARX Robotics, in a German company founded in military veterans, which they develop autonomous ground vehicle designed for most demanding environment. So the Gerion RCS platform capable of carrying up to 500 kilograms to support missions such as medical evacuation or logistic surveillance, and reducing risk to human personnel in battlefield or in disaster zone. So to achieve the uninterrupted communication in these mission critical scenarios, ARX integrated pointing PAC-5 antenna, this one, the PAC-5 antenna into their robotic system. The PAC-5 delivers exceptional performance through 5-in-1 functionality. So the PAC-5, it comes with 2x2 MIMO cellular antenna, 2x2 MIMO Wi-Fi antenna, and GPS.
So it supports the ultra wideband coverage from 617 to 6,000 megahertz, ensuring global compatibility. Rugged, compact design with IP69K protection and flexible mounting option, and redundant communication capability for reliable and always-on connectivity. So the result is the faster response times, enhanced situation awareness, and greater safety for both injured personnel and rescue teams. By combining advanced robotics and world-class antenna technology, ARX and pointings are redefining how autonomous system operates in high-risk environment. So, to discover how pointing solution have empowered business across industries, from enhancing connectivity to driving innovation, or success stories highlights the impacts we create in our clients worldwide. Please explore all our case studies to see the result, insights, and transformation achieved with our technology by visiting our websites and going to our website and case studies. Go to the case studies. So, pointing is not just an antenna. We are not just an antenna manufacturer. We understand your business context and we are here to support you. So we continuously develop to help you communicate our solution in the best possible way. We are constantly updating our website and central information hub for everyone. And then aside from that, we also available in our website is the pointing tools where you can check the mining simulation, antenna solution finder, antenna reach calculator, and router compatibility tool is coming soon. We will be more than happy to provide a technical support to help you with overcome your any challenges in your wireless connectivity. Feel free to reach out to Sharp Mapping or to me anytime. And then for those of you who are still looking to dive deeper and expand your knowledge, we invite you to explore our Pointing Academy. Upon completion, you will receive a complimentary ebook, The Essential Guide to Antennas. Feel free to scan the QR code. And that's it. It concludes my presentation. Thank you so much. Thank you, Miss Tian. All right. That was By the for way, if there's any Mhm. questions, should we take the questions and clarification from the audience or later on? Later on, Miss. All right. Uh, Thank okay. you. Thank you, Miss Tian, for insightful presentation. So it's inspiring to see how pointing antenna technology. So next we have a second speaker. It is Mr. Asni from Robustal. He will share more about how Robustal's innovative IoT and connectivity solution. Baik, silakan Pak Asni untuk pemaparan materinya. Terima kasih, Bu Teresa. First of all, I want to say hi to my sister, Dian Rose, Hi. my longtime colleague. Pak Hasni. Yeah, it's glad to see you here, and glad to know that we are working together and supporting our customer in Indonesia. And maybe starting from this event, that will be more customer knows about pointing solutions and how to work together and providing the total solutions together Yeah. with customer. Yeah. I'm looking forward Thanks to a that lot. for more collaboration to support our clients there in Indonesia. Of course. Yes. Thanks a lot. And also thanks to Pa Alex for inviting us for this discussion today ya. Jadi terima kasih Pak Alex, tim Sharp Mapping dan teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Perkenalkan, saya Asni Junaidi dari Robustel Indonesia.
Saya selaku in charge country manager atau business representative Robastel di Indonesia. Mungkin beberapa bapak dan ibu sudah mengetahui gitu ya, sudah mengenal Robastel sebelumnya. Bahkan mungkin sudah ada yang menggunakannya gitu ya. Mungkin hari ini saya mau coba beberapa update informasi terbaru dari Robastel. Excuse to the end, I will speak to Sure, Bahasa go Indonesia now ahead, go ahead. for our friends here. Sure, no worry. All right, thank you. Right. Ini share. Oke. Oke, baik, terima kasih. Mungkin karena waktunya ini agak mepet ya, udah jam 2, 11 lewat sedikit. Jadi mungkin saya akan mempercepat beberapa sesi dan mungkin akan lebih nanti open discussion untuk Q&A ya. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum atau baru mengetahui informasi tentang Robastel. Jadi Robastel ini sebenarnya udah ada di Indonesia ini sudah sejak 2010 something gitu ya, masuk ke Indonesia itu. Dan memang awal-awal masuknya itu Robastel lebih banyak ke utilities gitu ya, lebih banyak ke environment monitoring karena zaman dulu waktu itu masih modelnya SMS gateway gitu ya, 3G, email gateway gitu, modelnya seperti itu, dan notifikasi SMS ya waktu itu memang lagi hit banget ya tahun 2010 gitu sampai 2015 gitu. Nah, sekarang mungkin teknologi udah makin berkembang gitu ya sampai sejauh ini. Sekarang udah istilahnya kalau dulu mungkin M2M, kalau sekarang udah IoT gitu ya, bahkan intelligent Internet of Things. Jadi memang udah sangat sangat pesat sekali 15 tahun belakangan perkembangan teknologi, terutama teknologi seluler gitu ya, dari 3G, 4G sampai ke 5G sekarang. Teknologi WiFi juga makin mantap gitu ya, bisa buat industri gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara Robastel, jadi Robastel itu gitu ya, kalau misalnya dikaji dari istilah nama gitu ya, Robastel itu diambil dari kata robust dan tel gitu ya. Robust itu artinya apa? Kekar, kuat gitu ya. Tel itu telecommunication. Nah, jadi istilahnya Robastel itu adalah perangkat hardware yang kekar dan kuat untuk telekomunikasi. So, seperti itulah. Yes. Jadi headquarter Robastel itu ada di Guangzhou gitu ya. Cuma mungkin untuk awal-awal gitu cerita di awal-awal dulu itu Robastel sebenarnya lebih banyak fokusnya ke Europe gitu ya. Europe, Amerika, Australia, bahkan mungkin beberapa user waktu itu tahunya Robastel itu ini brand Europe gitu ya, brand Europe karena memang pabriknya dulu nggak ada di Cina, tapi produknya nggak ada yang dijual di domestik, jualnya semuanya diekspor Europe gitu ya, Amerika, Australia. Jadi memang fokusnya waktu itu ke sana. Nah, karena demand yang semakin tinggi gitu ya, berhasil meyakinkan banyak pengguna gitu, akhirnya disebar luaskan lagi gitu ya bisnisnya sampai ke Asia gitu, Asia Tenggara gitu, sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia install base-nya udah cukup banyak. Jadi kalau sekarang mungkin kita sekarang lebih ke itu ya, mining ya. Di mining juga mungkin ada beberapa use case di mana Robastel hadir, ada di environment monitoring, utilities, sama di fleet management gitu ya. Kalau untuk aplikasi lainnya ada banking lah ya, ada retail gitu ya, dan udah cukup lama di sana dan sampai saat ini masih tetap jadi rujukan gitu ya, Robastel sebagai salah satu solusi perangkat IoT di bidang-bidang tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara Robastel secara keseluruhan, gitu ya, boleh disimpulkan sebenarnya produk portofolio dan solution portofolio adalah ini sebenarnya menjelaskan sedikit banyak tentang Robastel gitu ya. Jadi Robastel ini sebenarnya nggak cuma punya gateway gitu, tapi sebenarnya kita punya sensor juga gitu. Cuma memang nggak fokus sampai ke yang variannya banyak sekali sensornya, hanya sebagai pelengkap solusi ya sebenarnya. Ada beberapa sensor yang memang specifically didesain untuk aplikasi seperti lift gitu ya atau industrial automation
tapi memang tidak fokus ke manufacturing sensor gitu ya. Tapi kita ada beberapa contoh produk seperti multi sensor gitu ya, satu sensor yang bisa sensing 7 parameter gitu ya, bisa temperatur, humidity, vibration, cahaya, inclination gitu ya, terus tilt, sampai apa tadi, light sensor ya. Itu dalam satu sensor, mungkin kalau Bapak dan Ibu melihat ada di bawah nih yang hitam ini, nah itu adalah salah satu multi sensor yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Sebenarnya bisa dipakai secara general ya. Misalnya untuk monitoring room gitu ya, temperatur, atau misalnya panel gitu. Kalau dipasang di panel, dia bisa sensing beberapa parameter tuh. Pintu dibuka paksa, ada getaran atau ada objek mendekat, atau misalnya pintunya jadi terbuka, ada cahaya masuk, itu sensing gitu. Seperti itulah kurang lebih. Terus di layer kedua kita ada connectivity. Ini mungkin ya yang jadi core bisnisnya Robastel selama bertahun-tahun. Itu ada industrial cellular routers gitu ya, ada routers, ada modem, ada gateway converter gitu, ada industrial switches, yang mana ini merupakan core bisnisnya Robastel yang sudah uh, provided di market selama bertahun-tahun, khususnya di Indonesia juga. Ada yang single SIM card, ada yang dual SIM card gitu ya, ada yang 4G, ada yang 5G. Mungkin nanti kita coba lihat satu-satu ya perangkatnya seperti apa contohnya gitu. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengenali produk-produk tersebut. Di layer ketiga kita ada edge computing. Nah ini mungkin beberapa produk yang sekarang lagi rame gitu ya, di expose gitu ya, edge computing. Karena sekarang eranya udah memang lebih ke yang integrated, terus edge processing data dan lain-lain. Jadi nggak ngandelin semua datanya di processing di main server gitu ya, yang begitu berat ngirimnya dan lain-lain. Tapi alih-alih mengirimkan data itu semua ke server yang begitu berat dan besarnya data, tapi data itu diproses di edge, yang mana meringankan kinerja server. Jadi edge ini bisa jadi local server gitu ya, untuk filtering data, compiling data, compressing file dan lain-lain. Bisa running apps di situ, karena edge ini sebenarnya literally sebuah PC gitu ya, sebuah mini PC gitu ya. Prosesor juga prosesor PC, ada storage, backup memory gitu ya, RAM-nya juga cukup besar seperti itu. Yap, ada yang ingin bertanya? Oh enggak ya? Oke. Jadi sekarang memang sekarang eranya lagi ke sana sepertinya. Jadi kita ngikutin gitu ya. Kita develop suatu produk dan rilis ke market yaitu edge device gitu ya. Jadi ini adalah sebuah edge atau mini PC yang bisa tarik data dari bawah, dari protokol industri yang macam-macam itu, terus push datanya out ke atas melalui 4G LTE gitu ya, ke MQTT, untuk komunikasi dengan ke servernya. Gitu. Jadi bisa untuk run aplikasi SCADA misalnya di situ, atau misalnya mau run Codesys programming misalnya, itu bisa langsung diolah di Edge Gateway. Gitu ya. Terus selanjutnya kita ada juga LoRa Gateway. Nah ini menarik ya, LoRa dipadukan dengan Edge Gateway gitu. Nah jadi LoRa kan long range radio ya, jadi bisa mengkolek data dari berbagai dari ribuan nodes sensor yang ada di lapangan gitu ya, sekali tarik, dan bisa diproses datanya, dikompil di device langsung gitu ya. Nanti saya jelaskan detail sedikit di belakang. Terus selanjutnya kita ada Lift Gateway dan Maritime Gateway. Nah ini juga salah satu hal yang menarik karena kita punya Lift Gateway, jadi sebuah router plus edge dan sebuah lift telepon sebenarnya. Karena si lift gateway ini bisa jadi perangkat telepon gitu. Jadi ini dikombine, tarik data dari lift controller gitu ya. Nanti sending data out-nya menggunakan 4G, ada dual SIM di situ. Terus nanti juga bisa tarik datanya secara serial gitu ya ke lift controllernya. Terus bisa buat calling, bisa calling ke VoIP atau VoLTE, calling ke WhatsApp gitu ya, itu bisa juga. Terus ada Marine Gateway. Nah kita punya, yes, halo, Pak Alex.
Oh enggak ya, oke. Sorry. Ada Maritime Gateway, yang mana merupakan sebuah edge gateway dengan maritime standar. Jadi bisa digunakan di perangkat kapal laut seperti vessel, kapal tunda, kapal tongkang, kapal ferry, kapal pesiar gitu ya. Itu yang berbau-bau maritime, semua perangkatnya ini memenuhi syarat untuk dipasang di area-area tersebut. Pertama, karena ada standar maritime safety-nya. Kedua, hardware-nya didesain khusus untuk environment maritime. Itu yang membedakan dengan perangkat router yang industrial yang umum. Gitu ya. Terus selanjutnya di layer berikutnya kita ada cloud service. Jadi cloud service ini sepertinya adalah hal yang juga cukup membantu sebenarnya mungkin sistem integrator atau end user yang ingin memanage perangkat secara remote gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh meremote perangkat yang ada di lapangan itu ratusan bahkan ribuan gitu. Ini mungkin salah satu solusi yang bisa memudahkan kita dalam memanage gitu ya, atau misalnya troubleshooting perangkat itu secara remote gitu ya, untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan engineering, maintenance dan managed service dan sebagainya gitu. Terus Robustel juga menyediakan Go Collaboration. Jadi kalau collaboration vertikal ini maksudnya adalah kita juga bisa OEM perangkat sebenarnya. Tapi biasanya kalau OEM perangkat kan ada MOQ ya, minimum quantity, ini harus sekian, produksinya nanti perangkatnya dibuat khusus, label khusus, dan semacam itulah. Kita juga melakukan itu ke beberapa produsen, contohnya ada 2 produsen lift, seperti Koni dan Otis, itu adalah OEM partner Robustel, yang mana kita menyediakan perangkat lift gateway buat mereka. Terus untuk maritime kita ada kerjasama dengan Wärtsilä, itu engine manufacturer dari Jerman. Jadi kita customize edge gateway untuk monitoring perangkat mesin engine statusnya gitu, terus providing internet connectivity, backup buat VSAT dan lain-lain di sana. Next kita juga ada cyber security. Nah ini mungkin yang paling penting ya. Yang namanya kita bicara network, pasti kita juga bicara tentang safety dan security. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting, terutama pen testing. Gitu. Ada beberapa kasus gitu ya, ini brand lain gitu ya, brand lain di market yang terkena masalah vulnerabilities yang mudah dibobol. Gitu. Itu jadi isu banget dan kemarin sempat di-up di komunitas industrial networking internasional dan itu jadi isu. Ini juga jadi salah satu concern Robustel. Kita melakukan pen testing untuk OS dan untuk RCMS Cloud annually. Jadi setiap tahun kita adakan pen testing secara rutin gitu ya, di hack lah itu si OS-nya gitu, disuruh jebolin dan hasilnya adalah sangat-sangat memuaskan. Jadi sampai saat ini Robust OS dan RCMS Cloud-nya Robustel itu masih aman dari illegal action gitu kayak semacam hacking dan lain-lain. Oke, ini ada perangkat yang mungkin saya show sekilas-sekilas aja ya. Karena ini mungkin beberapa perangkat yang udah familiar oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah serinya R1520, dual SIM, bisa serial gitu ya. Ada I/O, terus ada GPS-nya gitu. Cat4, ya ini standar sih ya. Banyak sekali dipakai di utilities, terutama di PLN dan banking ya. Ini banking cukup banyak ya. Karena ada GPS-nya. PLN itu biasanya butuh untuk monitoring gardu-gardu listrik, ada gardu trafo, gitu ya, ada distribusi dan lain-lain. Nah, di sana tempatnya itu banyak kan dipasang untuk konektivitas dari SCADA, biasanya dari SCADA server kirim datanya ke main servernya di luar. Terus ini ada yang seri R2110A, ini mungkin beberapa unit yang cukup familiar di tambang ya, karena ini cukup banyak diaplikasikan di coal mining. Ini untuk fleet management, ini beberapa tahun terakhir ini cukup familiar ya. Ini metal case gitu ya, Cat6, dual SIM, ada GPS. Ya, ini memang cukup rugged dan makanya banyak dipasang di mining fleet
kalau ini ya. Terus ini yang 5G, versi 5G-nya, ini juga ada beberapa install base di mining kita, unit ini 5G, gitu ya. Tapi memang 5G-nya masih closed network ya, kemarin itu dengan beberapa operator, ada Excel dan Indosat ya kalau misalnya. Terus kita ada LoRa Gateway. Nah, LoRa One Gateway ini adalah mungkin satu device yang cukup menarik ya, karena ini adalah sebuah LoRa dengan built-in LNS atau LoRa Network Server. Umumnya orang kalau menggunakan LoRa One Gateway, dia itu akan menambah satu server untuk LoRa Network Server gitu. Jadi terpisah. Jadi OS-nya pisah sendiri gitu ya, dan itu biasanya cukup nambah biaya gitu ya, costly. Nah, untuk tipe ini dan untuk LoRa Gateway lainnya dari Robustel, ini udah built-in LNS. Jadi data yang ditarik dari LoRa nodes itu bisa ditampilkan langsung di OS dan di RCMS Cloud directly real time gitu ya. Kalau misalnya itu ada temperatur transmitter, ada mungkin oil pressure atau ada differential pressure atau whatever, itu semua datanya bisa langsung ditarik ke LNS dan bisa di-show langsung live di RCMS dashboard gitu. Ini cukup menghemat biaya ya sebenarnya, cukup menghemat biaya. Kita mau tarik data sensor gitu ya, langsung directly dan bisa diakses ke device dari device seperti itu. Nah, ini untuk Edge, kita ada beberapa tipe sebenarnya. Ini mungkin boleh dibilang Edge tipe yang paling tinggi ya, EG 5200. Ini RAM-nya 4 GB tapi expandable to 8 GB gitu, bisa sampai 8 gig gitu ya, bisa sampai 8 GB expandable. Dan ini NPU-nya sebenarnya standarnya 2,5 TOPS, tapi ini juga expandable sampai 16 atau 26 TOPS, tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau sekarang kan kayaknya lebih banyak orang yang concernnya AI application gitu ya, yang mana mau misalnya CCTV buat face recognition atau object recognition dan lain-lain. Nah, ini mungkin perangkat yang tepat gitu ya, untuk tarik data dari NVR CCTV. Meskipun CCTV-nya misalnya yang belum smart, tapi nanti datanya bisa ditarik via NVR masuk ke sini untuk dijadikan smart CCTV gitu ya. Jadi AI-nya semua ada di edge gitu ya, bisa running di edge. Kenapa bisa begitu? Karena uh, Edge Gateway Robustel khususnya yang ini mendukung Docker ya. Jadi ada smart Docker, bisa decontainerization apps gitu ya, bisa run di sini. Nah, ini ada Live Gateway yang tadi saya udah mention di awal. Ada baterai, jadi memang yang bedakan ini dengan Edge atau router yang lain adalah EV 8100 ini ada baterainya. Ada 2 baterai dan bisa tahan 4 jam. Gitu. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya liftnya mati, gateway-nya bisa untuk nelpon. Tapi mungkin ini di luar konteks ya Pak ya. Di luar dari bisnis yang Bapak dan Ibu bidangi, tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk intermezzo saja. Nah, ini adalah Maritime Gateway yang tadi. Sebenarnya ini dengan yang tadi di sebelah tadi yang saya show barusan itu 3500 sebenarnya perangkat yang sama, tapi bedanya ini adalah Certified Maritime, yaitu IEC 61162-460. Ini adalah latest maritime standard yang ada di market. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu ada project ya di mining vessel gitu ya, boleh dibilang lah mining vessel gitu. Terus ini ditenderin dan ini mau ngunci gitu. Saya berani jamin IC 6162-460 ini belum ada produk industrial lain yang punya gitu. Rata-rata paling punyanya yang sebelahnya nih, yang IC 60945 ini yang standar sekali. Mostly major vessel device pasti punya ini gitu ya. Tapi kalau yang IC 6162460 ini atau yang 460 ini hanya beberapa brand yang baru achieve dapat itu ya, termasuk Robustel di antaranya. Jadi kalau misalnya mau mengunci project dan lain ini sangat-sangat bisa sekali gitu ya untuk mengunci project ya. Ini sensor yang tadi yang saya mention di awal, temperatur, humidity, atmospheric pressure, light, noise, acceleration, TLF.
ini dalam satu sensor. Sensor kecil, ringkas, ringan, tapi bisa digunakan untuk apapun gitu ya. Oke, time control, oh masih aman. Terus kita juga ada enclosure. Enclosure ini ada yang IP60, 67, 68, ada juga yang ATX EX seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu require, harus, oh ini harus hazardous area Pak, harus di enclosure-nya harus yang hazardous. Nah, kita juga ada gitu ya, hazardous. Ada yang besar, seperti ada juga yang agak ringkes, lebih kecil, tergantung aplikasinya, nanti optionnya bisa kita diskusikan gitu ya, karena ada beberapa tipe soalnya enclosure ini. Ini mungkin Q&A yang banyak orang tanya gitu tentang Robastel. Pak, warrantinya berapa lama Pak? Oke, warranti 2 sampai 5 tahun gitu ya. Standar sih 2-3 tahun, tapi bisa di-extend 2 tahun jadi 5 tahun in total. Gitu. Lifetime unit sampai 10 tahun. Tipe ya. Tapi ada juga beberapa tipe kayak ada satu tipe yang namanya R3000 gitu ya. Itu klasik model dari 2010 sampai sekarang tipenya masih gitu-gitu aja. Karena masih banyak orang yang suka, terutama di Eropa ya, mereka nggak banyak mau ganti model. Kalau misalnya udah cocok satu tipe itu, mereka akan selama-lamanya mau pakai itu terus gitu. Nah, di Indonesia juga install base masih cukup banyak, makanya sampai sekarang tipe itu masih belum di end of life kan. Dan belum ada rencana di end of life kan dalam waktu dekat. Jadi sekarang sudah 15 tahun lah umurnya produk itu. Sampai sekarang masih running gitu. Ada juga yang install base udah cukup lama di market di lapangan. Ada yang udah 5 tahun, ada yang udah mungkin lebih dari 7 tahun, 8 tahun gitu. Masih jalan barangnya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu lah ya. Terus selanjutnya ini ada beberapa global customer reference. Mungkin kita skip dulu di sini. Oke. Selanjutnya, oke, kita mau lebih fokus ke edge, gitu ya. Tadi mungkin saya udah mention di awal beberapa. Ini adalah beberapa variasinya. Kita ada edge yang paling kecil. Bahkan sebenarnya kita punya edge yang PCB model, gitu ya. Itu yang EG5101 yang paling kiri atas itu. Tapi dia PCB model, gitu. Kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang SI, yang customized panel, mau space saving, ya ini sebenarnya PCB modelnya paling cocok gitu. Jadi kita ada yang edge PCB, ada yang router PCB model. Jadi kecil, space saving, ngirit ongkos pengiriman gitu, karena kan cuma satu kotak kecil gitu kan, isinya udah 40 biji gitu. Jadi nggak perlu dus-dus besar gitu ya, jadi ngurangin biaya kirim dan ongkos import cost-nya gitu ya. Space saving juga gitu, di easy deployment gitu kurang lebih. Dan yang paling besar, yang paling tinggi itu ada EG 5200 tadi yang udah saya mention, up to 8 giga RAM gitu ya, expandable, dan up to 26 TOPS NPU-nya. Gitu. Kalau misalnya kita bicara pertama, kenapa harus edge gitu ya? Pertama kecil gitu ya, terus industrial, standar rugged, bodinya metal, gitu ya, anti vibration gitu ya. Tapi bukan berarti harus diguncang-guncang, tapi kalau environment-nya cukup tinggi vibrasinya gitu ya, misalnya dekat mesin atau apapun, itu masih sangat aman sekali. Ini ya hardware, spek, terus software-nya bisa untuk data acquisition, SCADA gitu ya, bisa. Misalnya kita mau running SCADA software di situ bisa. Protokol analisis misalnya buat apa? Misalnya untuk OII misalnya gitu ya, ada real time data processing, buat edge storage, edge data analysis, visualization. Karena kita bisa run aplikasi apapun berbasis Linux di situ, misalnya mau Bapak dan Ibu familiar dengan InfluxDB gitu ya, atau dengan Grafana gitu, itu bisa sekali gitu ya. Atau misalnya mau programmingnya pakai Node-RED, ini juga support Node-RED, ada di library-nya, Bapak tinggal download, install gitu ya. Terus mau running Codesis, Pak, saya familiar dengan Codesis gitu yang IC 6113-3 gitu ya. Monggo silakan, jadi bisa di programming menggunakan Bapak dan Ibu familiar dengan apa? Dengan structure text gitu ya, atau dengan function block, ladder,
mau programmingnya pakai CFC gitu ya, bebas gitu ya. Yang penting masih standarnya IC 613-3 Codesys itu masih support. Gitu. Oke, use case cukup banyak sekali gitu ya. Tapi memang yang sekarang lagi kita explore itu memang untuk edge itu di maritime, lift, sama di vessel. Saat ini juga memang lagi jalan ya dengan beberapa teman-teman gitu ya lagi jalan. Kita lagi ongoing test gitu ya. Sama juga dengan rekan-rekan saya di Enros dengan pointingnya gitu kita coba combine gitu ada aplikasi di mining vessel ya sekarang kita lagi jalan juga. Oke, terus prinsipnya adalah data acquisition, taking data from field device gitu ya, remote management karena ini bisa diakses secara remote gitu ya, dan bisa data analisis. Untuk apa data analisis itu? Predictive maintenance, quality management gitu, efficiency management, intelligent analytics. Makanya saat ini juga ada beberapa customer gitu ya, SI partner yang sedang mengeksplor edge kita untuk data analytics OEE gitu ya, overall equipment effectiveness di mesin-mesin pabrik gitu. Ini sekarang lagi ongoing juga. Ada 2 pabrik itu yang lagi diuji coba gitu. Ada pabrik kabel sama satu pabrik kosmetik. Itu yang ingin ditanamkan aplikasi OEE untuk analytics kapasitas produksi dan runtime mesin. Gitu. Oke, Edge portfolio. Pertama, hardware features highlight rugged ya karena memang ini industrial standar. High temperatur. Oke, temperatur range-nya -40 sampai up to 75 masih bisa jalan gitu ya. Kenapa ini bisa? Kok bisa sih? Bisa sampai bisa gitu karena memang ini industrial standar dan sudah melalui beberapa tes dan certify untuk such extreme condition gitu, terutama panas dan dingin yang ekstrim gitu ya. Robust connectivity of course, 4G, 5G gitu ya. Long term support up to 5 years, gitu, bisa sampai 5 tahun. Software, oke, IoT cloud ready, support ke beberapa AWS, Azure, MQTT, tergantung Bapak dan Ibu familiarnya apa, gitu ya. Field bus ready, mendukung semua perangkat protokol, hardware protokol ya yang ada di market, boleh let's say BACnet, misalnya kalau untuk building dan instrumen, ada OPC kalau misalnya Bapak dan Ibu familiar dengan industri ya, manufacturing biasanya di situ ada IC 60870-5101. Ini biasanya di utilities, PLN ini banyak sekali perangkat-perangkat yang protokolnya aneh begini gitu. Tapi kita juga support itu. Kita udah bikin library-nya. Jadi nanti tinggal di-download ke OS, integrate dan engage bisa jalan. Edge Intelligence Ready gitu ya, ada AWS Greengrass gitu ya, Azure Edge gitu sama Robustel Edge to Cloud Pro yang mana itu adalah diproduksi oleh Robustel sendiri untuk di-provide untuk run di perangkat-perangkat Robustel. Gitu. Jadi kalau Robustel Software OS ini mendukung berbagai macam aplikasi, baik yang dikembangkan sendiri oleh user atau dikembangkan oleh Robustel. Jadi kita menyediakan tadi protokol support gitu ya, bentuknya udah apps dan firmware, itu disediakan di library. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal download, tinggal pilih mau download apa. Misalnya protokol yang umum kayak Modbus gitu ya. Modbus to DNP3 misalnya atau Modbus to BACnet itu udah ada semua. Jadi Bapak dan Ibu tinggal download, tarik, install dan gitu. Hanya sesimpel itu. Hanya apps dan firmware yang kita butuhkan yang di-download. Untuk apa? Sebenarnya gunanya untuk supaya OS-nya jalannya ringan gitu ya. Nggak, tidak terlalu memberatkan OS. Gitu. Ini adalah Edge Pro Components. Di antaranya bisa support Node-RED, Grafana, gitu, Influx, DB, misalnya protokol support ini di kanan gitu ya, terus programming language ini Java, Python, C++, C Sharp,
gitu ya, atau supporting Docker container tadi, gitu ya, untuk containerization dan decontainerization apps dari third party, gitu ya, dan MQTT untuk komunikasi ke cloud. Nah, ini common software untuk edge computing. Mungkin di antara beberapa software ini Bapak dan Ibu udah familiar, gitu ya. Ini semua support, gitu ya, dan sudah digunakan juga, gitu, run di edge Robustel. Operation modes. Ini kalau misalnya kita bicara Bapak dan Ibu perannya apa sebagai OEM, itu ISP atau SI atau distributor, gitu ya. Ini adalah prinsip kerjasama gitu yang bisa kita bangun gitu ya. Dan misalnya kayak Bapak dan Ibu SI, berarti nanti biasanya kalau SI itu custom application, tapi middleware, OS, BSP, hardware itu semua kita ada provide. Bapak dan Ibu nanti tinggal create application untuk run di perangkat gitu ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu OEM, berarti kita cuma provide hardware sama BSP-nya. Nanti OS, middleware, apps biasanya kan kalau OEM kan mereka custom gitu ya, dibuat sendiri biasanya kan gitu ya. Oke. Ini adalah CMS, Cloud Management. Oke, sampai di sini mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Silakan mungkin untuk moderator dibuka pertanyaan. Siapa tahu di tengah-tengah ini ada yang mau bertanya, silakan, nggak apa-apa. Atau kita mau selesaikan dulu sampai akhir? Lanjut ya berarti ya. Oke, RCMS Cloud ini dari Robustel, ini di-provide gratis gitu ya, untuk setiap pembelian perangkat hardware Robustel, tapi untuk monitoring only. Kalau misalnya kita mau lihat event logging, alarm list, GPS positioning-nya perangkat, itu free, totally free lifetime. Selama perangkatnya nyala, gitu ya, ada pulsanya, gitu, ada paket datanya, itu masih bisa diakses untuk monitoring only, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau integrating, remote monitoring, gitu ya, zero touch, itu ada monthly subscription, tapi nggak mahal juga, ya kurang lebih berapa ya harganya, murah lah, murah ini. Nanti bisa ditanyakan ke shop mapping gitu ya, mengenai ini karena ini harganya cukup terjangkau sih. Ini adalah network security system dari Robustel dan certification untuk security yang mana memang menunjukkan bahwasannya Robustel sangat serius dengan namanya security dan masalah safety tadi. Gitu. Jadi semua major security certificate kita udah achieve, kita udah dapat. Berikut juga dengan pen test setiap tahun. Ini kombinasi maut istilahnya untuk masalah security ya. Boleh dibilang gitu ya. Comparison similar product. Jadi kalau misalnya kita compare misalnya apa sih yang membedakan antara industrial edge dengan sebuah router atau dengan sebuah industrial PC atau dengan Raspberry Pi. Ini adalah comparison-nya gitu. Kalau Raspberry Pi misalnya, contohnya harga murah pastilah gitu ya. Terus komunitasnya udah banyak gitu ya untuk konsultasi lah, ngembangin apps dan lain-lain gitu. Tapi disadvantage-nya adalah nih non industrial. Kalau untuk praktek mahasiswa oke. Kalau untuk bikin aplikasi rumahan boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita menghandle proyek miliaran, instalasinya tersebar di seluruh Indonesia, ada ratusan titik bahkan ribuan titik, yang nggak mungkin juga mempertaruhkan semuanya. Pastinya kita cari yang rugged dan ready to use kan. Nah, makanya disinilah Edge Industrial Gateway itu hadir gitu ya, untuk menjadi solusi tengah-tengah gitu. Router saja tidak cukup. Misalnya kalau misalnya kita butuh data processing on-site. Atau industrial PC aja nggak cukup karena nggak ada fungsi routing. Gitu ya. Tapi kalau industrial edge itu mudah-mudahan sudah memenuhi semua kebutuhan di lapangan. Pastinya. Use cases, kita ada beberapa use cases. Contoh misalnya kayak ini environment ini misalnya di industri gitu ya. Di sebuah manufacturer. Pain point-nya industri protokolnya macam-macam karena PLC yang nyantol di mesin itu macam-macam dan brand-brandnya tuh aneh-aneh gitu. Ada Siemens gitu ya, ada IDB, misalnya ada Allen Bradley, misalnya ada Mitsubishi, Omron, yang Jepang-Jepangan, itu protokolnya pasti kan aneh-aneh tuh, punya masing-masing gitu ya. Karena protokol industri yang macam-macam ini, makanya
kita bungkus gitu dalam satu protokol umum yang namanya OPC gitu ya. OPC UA ini cukup umum dan semua protokol controller industri pasti punya gitu. Jadi kita bisa integrate kontrol-kontrol tersebut atau even instrumen gitu ya ke dalam Edge Gateway untuk kemudian datanya diproses baik di lokal maupun di belakang gitu di back end. Terus ada lagi kasus misalnya ini LoRa gitu ya, tarik datanya dari berbagai macam LoRa nodes tersebar. Ini misalnya kita bicara pabrik lah, ini pabrik juga gitu. Ini macam-macam instrumen, macam-macam sensor yang harus ditarik datanya dalam satu waktu. Pain point-nya sebenarnya ada lagi kalau di pabrik itu atau di lingkungan yang industri gitu ya umum itu cabling susah gitu ya. Pertama mungkin jaraknya jauh-jauh apalagi tambang gitu ya. Itu sangat-sangat menyulitkan sekali. Kebunan juga itu sangat sulit untuk cabling karena akan costly di kabelnya. Jadi solusinya adalah salah satunya dengan LoRa gitu ya, dengan radio. Karena jangkauan LoRa ini bisa cukup jauh. Kalau misalnya nggak ada halangan, bisa mungkin up to 10, bahkan sampai 15 kilometer gitu dari LoRa nodes ke LoRaWAN gateway-nya. Dan itu bisa tarik ribuan nodes sekali tarik ke LoRaWAN-nya, gateway-nya. Gitu. Jadi mungkin salah satu advantage-nya. Terus ada juga mungkin di kita bicara ini apa? Utilities ya, sorry, utilities ya. Ini protokolnya, contohnya bisa ada IEC 101, 104 gitu ya. Bisa juga, tadi saya udah jelasin, kita ada protokol support gitu ya, yang mana itu bisa mendukung juga protokol-protokol spesifik seperti utilities seperti IEC 101, 104 gitu ya, dan push datanya melalui MQTT ke server. Gitu. Ini mungkin lebih ke building ya gitu ya, building tarik datanya mungkin pakai apa nih Modbus misalnya gitu RS485 gitu ya, integrate-nya ke building management system ke BMS bisa saja karena OS kita juga provide API, RCMS kita juga provide API yang mana itu bisa diintegrasikan ke BMS sentral gitu ya. Jadi ini sangat memungkinkan sekali. Dan ini juga ada web SCADA. Jadi kalau sekarang kan mungkin ada web SCADA gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin lokal SCADA server gitu ya, atau workstation. Sekarang udah ada web SCADA. Ini bisa juga di-run di Edge gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit update terkait Robustel eSIM gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada terlintas, Pak, Robustel itu support eSIM nggak gitu. Nah, sekarang Robustel udah support eSIM gitu ya. Per bulan September kemarin kita udah soft launch sebenarnya perangkat eSIM gitu. Jadi sekarang Robustel udah punya eSIM produk. Dan kedepannya sampai 2026 rencananya semua perangkat dan tipe Robustel yang ada di market akan ada versi eSIM-nya gitu ya. Terus eSIM ini sebenarnya lebih kemana sih gitu ya? Kalau eSIM jadi kadang-kadang end user itu ini berbagai hasil diskusi dari customer gitu ya, dari end user gitu. Ada yang bilang masalahnya untuk mendaftarin SIM card konvensional itu agak ribet gitu ya. Deployment-nya harus on-site juga, harus dipasangnya oleh teknisi gitu ya, dengan ribuan perangkat yang ada itu scalability juga susah gitu untuk harus deploy downtime segala macam permasalahannya. Belum yang SIM card error lah segala macam gitu ya. Makanya muncullah eSIM gitu di tengah-tengah permasalahan tersebut. Cuma sepertinya ada sedikit perbedaan persepsi di masyarakat antara eSIM yang ada di industri dan eSIM yang ada di pandangan masyarakat secara umum gitu ya. Jadi kalau eSIM pengertian orang zaman dulu gitu, eSIM itu adalah perangkat SIM sebenarnya yang di-embed langsung di pabrik gitu ya, dipasangin di dalam terus dikunci plek, udah sebenarnya kayak eSIM-nya SIM card biasa gitu. Memang nggak salah juga gitu. Jadi yang dianggapan orang-orang umumnya eSIM itu adalah embedded SIM gitu ya, soldered MPCDA gitu dengan MMF2. Tapi sebenarnya eSIM yang sebenarnya itu adalah eUICC SIM.
gitu. Jadi sebenarnya SIM card itu di-embed di modul gitu ya, di modul eh, langsung gitu. Seperti juga dengan perangkat-perangkat smartphone gitu ya. Sekarang ada smartwatch gitu ya, kan sudah ada yang embedded SIM gitu ya. Atau juga gitu. Nah, pengertian lama mengenai eSIM itu adalah jadi SIM-nya disolder di PCBA gitu ya, yang model MF2 gitu ya. Terus di preset oleh operatornya gitu ya, nomornya gitu ya. Tapi pengertian eSIM saat ini gitu ya, itu sekarang sebuah eSIM dengan perangkat dengan eSIM harusnya bisa di manage, manageable gitu ya. Yang perangkat lama dulu preset gitu ya, nggak bisa diapa-apain. Sebenarnya kalau pengertian eSIM yang sekarang yang modern, harusnya eSIM itu bisa manageable by end user. Jadi kita bisa set up sendiri gitu ya, secara remote atau on-site gitu. Itu pengertian eSIM yang saat ini sebenarnya di industri gitu ya. Ada juga sebenarnya beberapa kategori eSIM itu gitu ya. Kalau misalnya eSIM yang lama itu tipenya SGP02 itu untuk end to end. Nah, kalau yang saat ini gitu ya, yang ada di market sebenarnya yang ada di smartphone, smartwatch itu sebenarnya yang SGP22 gitu. Ini yang consumer user driven, itu bisa set up sendiri gitu ya. Bisa apa? Setting up sendiri by our own. Ya, tapi kalau yang lama itu semua back end driven dari sananya gitu. Nah, yang latest teknologi eSIM sebenarnya yang SGP32 itu sebenarnya bisa uh, manage remotely gitu ya. Harusnya ini ke depan harus bisa manage remotely gitu. Bisa di manage sendiri oleh kita gitu. Ini pengertian eSIM ini harusnya seperti ini gitu yang sebenarnya. Nah, yang dimiliki oleh Robustal saat ini sebenarnya adalah yang SGP22 tapi plus RCMS. Nah, RCMS ini adalah yang tadi saya mention di awal, Robustal Cloud Management Service gitu. Jadi dengan sebuah embedded SIM router atau edge plus RCMS untuk manajemen perangkatnya. Gitu. Jadi kita bisa apa profile switching gitu ya. Kalau misalnya terus kita juga bisa apa site survey gitu untuk melihat di area ini apa signal yang paling kuat gitu ya operator mana. Itu bisa kita lakukan semuanya melalui RCMS Cloud Service Robustel. Gitu. Dengan ditambah eSIM ini akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat baik gitu ya untuk end user dan NSI ya. Gitu. Nah, ini adalah penjabarannya perlu seperti ini, sebuah router plus modul plus eSIM hardware, Kaigen gitu ya. Kita ada dua sebenarnya, ada Kaigen dan Quectel gitu ya suppliernya. Gitu. Dan ini adalah dua produsen yang cukup baik gitu saat ini di market tier 1 lah boleh dibilang gitu. Terus OS ini menjadi suatu kekuatan yang sangat baik gitu ya untuk dibawa ke customer untuk solusi di lapangan gitu ya. Oke, mungkin balik lagi ke pertanyaan, why is Robustel is so robust? Gitu ya. Ini mungkin pertanyaan, kenapa sih gitu ya? Robustel tuh embel-embelnya robust, apa segala macam gitu yang dibilang katanya bagus, kuat dan lain-lain. Jadi setiap perangkat Robustel yang mau keluar dari pabrik gitu ya, itu semua 100% tested. Gitu. Salah satunya ada namanya pengetesan extreme temperature seperti dilihatkan di gambar ini. Ini adalah rak. Ini bukan rak bambu ya. Ini rak dari apa sih besi gitu ya untuk menguji perangkat gitu ya. Jadi ini semua perangkat sebelum diinstal dia di running test dulu selama 48 jam atau lebih dengan suhu 70 derajat Celcius sambil dihidupin gitu ya selama 2 hari 2 malam. Nah, ini 100% tested. Kalau misalnya unit Robustelnya ini rusak, ya rusak di situ. Ini dia nggak akan keluar ke market. Gitu ya. Terus uji selanjutnya adalah RF test, radiasi apa IMF test gitu ya untuk apa namanya
interference gitu ya, radiasi elektromagnetik dan lain-lain. Karena memang kita nggak bisa menghindari yang namanya perangkat udah diinstal di lapangan itu pasti ada aja yang kena harmonix lah, yang kena radiasi tegangan tinggi dan lain-lain itu tidak bisa dihindari karena memang itu yang namanya barang udah di lapangan gitu ya. Apa boleh buat? Berarti memang harus diperkuat pengujian dan pengatasannya di pabrik sebelum itu dirilis ke market. Dan bagusnya gitu ya, sampai saat ini Robustel itu termasuk perangkat yang nilai RMA-nya paling rendah gitu. Jadi cukup robust memang as their tagline gitu ya, robust dan fail tadi. Ya, kurang lebih seperti itu penjabaran tentang Robustel. Jadi bila mana mungkin nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait Robustel, monggo silakan. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Teresa, Ibu Teresa. Baik, terima kasih Pak Asni untuk pemaparan materinya yang luar biasa ya. Nah, Sama-sama. kita lihat dari dua materi hari ini melalui solusi dari Pointing dan Robustal ya. Kita bisa melihat bagaimana teknologi dapat memberikan dampak nyata ya bagi semua pengguna. Mulai dari sisi antena hingga sistem konektivitasnya, keduanya bisa membantu perusahaan atau teman-teman untuk meningkatkan efisiensinya, produktivitas, dan solusi dari dua materi ini. Oke, selanjutnya kita buka ya untuk sesi Q&A. Untuk teman-temannya, untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya boleh raise hand atau pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat. Siapa yang ingin bertanya boleh dipersilakan. Ada hadiahnya ya, Bu? Ya, betul ada Pak. Di akhir nanti kita akan Oh, ada hadiah. ada Silakan e-wallet. Bapak-Bapak yang ingin bertanya, ada hadiahnya. Hadiahnya berangkat umroh ya? Insya Allah Pak, semoga proyeknya dapat gede ya biar bisa umroh teman-teman yang beruntung. Atau dari teman-teman self mapping, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai pointing atau mengenai Oke. ada ya, ada pertanyaan tuh ya. Ya, ini kita ada pertanyaan. So, Miss Dean, we have a question for you Has the from antenna been optimized for tunnel propagation, waveguide, or multipath condition? Um, I'm not really clear with your question, but what I can say for Gary is that our pointing antenna, especially for the tunneling, the circular polarization, is optimized for propagating the signal, especially on the tunnel setup. So we have lots of use case and success stories, especially on the mining fields for undergrounds and tunneling. Especially, we are based from South Africa, and the lots of mining businesses or companies there who's using our antenna. So basically, for the underground and tunneling, yes, our antenna is optimized in propagating the signals, especially with our circular polarization. Because in the tunnel, if you do the linear polarizations, is somehow not really you cannot get the good propagating the signal because it's a linear. But if you do the circular in the tunnel, you can maximize or optimize the propagating of the signal. I hope I can answer, or did I answer your question?
Yes, Mr. Dian, thank you for the explanation. I already clear for All the right. explanation. Thank you. All right. Thank you for your question. Thank you, Pak Gali, untuk pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, dengan Pak Randika Rangga. Boleh, Pak, silakan untuk open mic. Eh, Selamat siang, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat siang, ya Pak Radika. Iya, jadi gini, Pak. Saya kan pernah coba LoRa ya, Pak. Waktu project dulu. Jadi Ya. di datasheet tuh LoRa kan bisa sekitar sampai beberapa kilometer ya. Nah, waktu saya Hmm. coba tuh di project saya, jadi ada saya bikin weather station ya. Jadi ceritanya ada 2 microcontroller, satu yang transceiver, satu Hmm. receiver. Nah, waktu uji Hmm. konektivitas jarak itu cuman bisa sekitar sampai 100 apa 10 meter doang. Itu gara-gara kenapa Hmm. ya, Pak? Kira-kira. Oke. Teluranya pakai yang frekuensi berapa, Pak? eh Frekuensi, aduh, Iya nggak? pas. 900 berapa? Biasanya kalau kalau yang umum di Indonesia kan 915 sampai 928. Dan yang free frekuensi itu di 921 sampai 923. Hmm. Kalau Bapak pakainya itu cukup common sih Pak untuk industri dan itu memang jangkauannya bisa jauh. Tapi memang tricky sih Pak kalau yang kita bicara masalah signal LoRa ya. Jadi LoRa itu biasanya kalau misalnya cakupannya luas arealnya, contoh misalnya kayak di plantation, itu dia minimal jarak tinggi antena itu 6 sampai 10 meter gitu ya. 6 sampai 10 meter. Terus apa? Line of sight-nya dapat semua tuh si LoRa nodes-nya tuh di sekitaran. Itu secara teoritis nih Pak, bisa sampai 10 sampai 15 kilometer tanpa hambatan ya Pak. With no obstacles, line of sight itu bisa sampai 10 kilo secara teoritis. Tapi memang di aplikasi memang bisa ada yang sampai sejauh itu. Bisa sampai 10 gitu ya, 5 sampai 10 kilo. Itu memang bisa gitu ya. Selama dia si LoRaWAN gateway-nya itu cukup tinggi posisinya, 6 sampai 10 meter gitu ya. Dan itu bisa menjangkau semua LoRa nodes di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Dan frekuensinya sih Pak, biasanya kalau kalau di Indonesia itu ya itu tadi yang free frekuensi itu di 921 sampai 923 MHz biasanya. Dulu nggak inget ya Pak, pakai frekuensi berapa dia ya? Si Dulu LoRa nodes-nya ya, dulu sama sih si LoRa gateway. dulu seingat saya sih nggak pakai LoRaWAN, Pak. Pakainya kayak LoRa mesin to mesin gitu, Pak. Oh, oh iya 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 iya. Iya ya, mungkin itu apa? Ya bisa bisa jadi banyak hal sih. Bisa jadi frekuensi pertama gitu. Terus antena juga pengaruh gitu. Tapi waktu itu bisa tarik berapa nodes Pak ujinya? Saya bikin weather station itu pakai sensor BME 1, anemometer, Hmm. sama BH1750. Pakai itu aja. Oke oke. Nanti mungkin bisa dicoba pakai itu, pakai LoRaWAN Gateway. Nanti kalau Pak Radika mau trial, itu di Sharp Mapping ada. Nanti bisa kontak Sharp Mapping. Nanti dipinjemin unit itu Pak. Bapak bisa trial yang LoRaWAN Gateway-nya Robustel. Dan dia bisa bisa tarik data dari semua LoRa nodes yang ada di market, apapun itu mereknya sebenarnya. Yang penting dia 915 MHz. Mereknya kan macam-macam tuh ada Ubiquiti, ada e-byte, kan macam-macam tuh di pasaran tuh ada yang mulai dari kisaran 100 ribuan ke atas tuh LoRa nodes ya. Mungkin bisa dieksplor lagi, Pak. Dicoba. Ya, baik, Pak. Udah cukup pertanyaannya jelas.
Ya. Izin Pak Radika ini PT apa tadi Pak ya? PT Choice Gemilang plus AS, Pak. Oh, oke, oke, baik. Makasih banyak Pak Radika. Terima kasih Pak Renda Rangga untuk pertanyaannya. Oke, next ditunggu teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi? Boleh, Bu Teresa. Ya, siapa? Pak Andi? Ya, Pak langsung Andi? ya. Ada Pak Alex Boleh, nggak ya? Pak. Ada, Pak, ada. Ada, oke. Eh, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Andriawan dari PT KPP Mining ya. Eh, mungkin Pak Alex atau mungkin nanti Pak Asni bisa menambahkan ya. Kalau di tempat kami kan perangkat-perangkat kami banyak yang sudah pakai Raspberry Pi DL01 gitu kan. Eh, apa yang rugged ya, yang versi industrial gitu. Nah, mungkin Pak Alex yang sering menghandle project-project di KPP Mining atau perusahaan mining lainnya kan bisa melihat nih, kira-kira kita itu ke depan lebih cocoknya tetap pakai Raspberry DL01 atau kita akan lebih cocok pakai perangkat-perangkat dari Robustel gitu kan. Karena kan kita melihat fleksibilitas mungkin terus kemudian melihat kemudahan gitu kan, maintenance dan lain-lain. Nah, menurut Pak Alex atau Pak Asni mungkin ya kalau bisa menambahkan, apakah yang lebih bagus yang mana nih? Atau plus minusnya nih dari Raspberry yang industrial dengan perangkat-perangkat Robustel gitu kan? Nah, itu seperti apa? Mungkin ada masukan ke depannya gitu, Pak Alex, Pak Asni. Terima kasih. Halo, ya, terima kasih Pak Andriawan. Oke, izin menjawab ya. Mengenai pertanyaan Bapak itu sebenarnya tergantung case-nya dan tujuannya. Dulu ketika pertama kali kita mulai project di KPP itu memang kepikiran saya menggunakan model dulu di awal ya, model modem gateway ya. Waktu itu mungkin dari brand sebelah saya tawarkan dengan konsep yang sama dengan yang Robustel punya memang. Cuman secara fleksibilitas, secara case by case, ternyata memang modelnya tidak terlalu implementasinya beda. Jadi kalau head to headnya agak agak mungkin tidak terlalu mungkin saya bilang kalau router modem ya router modem. Kalau DL0 itu lebih ke arah edge computing. Memang Robustel punya edge computing. Itu pun saya pun baru tahu di 2024 ya Pak Asni ya. Mohon dikoreksi seperti itu. Nah, Ya, betul. Bagus. baru launching di 2024. Sedangkan project waktu itu DL01 itu baru mulai di 2021 ya. 2021 2022. Nah, problem dari itu dua hal berbeda sebenarnya, Pak. Sebenarnya bisa saling mengisi. Edge computing DL01 itu punya fleksibilitas yang tinggi. Sedangkan router dari Robustel ini punya apa namanya? Dia bisa kemana saja. Contoh dia bisa pakai input dari mana, kemudian keluaran ke Ethernet atau ke Wi-Fi. Cuman perbedaannya kalau di Robustel, di Edge Computing DL01 terutama, kita bisa masukin program yang Bapak mau. Contoh, Bapak ingin pengiriman, misalnya Bapak punya ada sekitar 200-300 nodes IoT bersamaan masuk ke dalam server. Tentu pengirimannya tidak bisa menggunakan MQTT dengan model data yang sangat besar. Tentu harus melewat Kafka. Nah, itu yang tidak di-provide, model Kafka itu yang tidak bisa di-provide dari, misalnya nih ya, saya belum tahu Robustel ada Kafka atau tidak gitu. Ke arah Kafka, pengiriman ke Kafka server atau ke model-model server lainnya. Nah, hal-hal seperti itu yang fleksibilitasnya yang mungkin berbeda gitu. Jadi saya sih lebih menyarankan lebih ke arah kombinasi antara router modem
dan ke arah edge computing. Edge computing lebih ke arah menyatukan semua controller Bapak yang punya Bapak. Kemudian pengiriman data, saya sarankan lebih ke arah router modem Robustel. Itu sih Pak. Mungkin Pak Asni ada yang mau ditambahkan? Baik, sorry. Ya, tadi yang betul, yang tadi bilang oleh Pak Alex, saya juga setuju Pak Andriawan. Jadi memang mungkin kalau misalnya kita bicara, mungkin lebih bicara ke budget kali ya mungkin ya. Kalau kalau Raspberry Pi, frankly speaking mungkin lebih cost efektif gitu ya. Edge industrial, kalau yang standar produk mungkin agak lebih di atas harganya. Tapi memang sekali lagi kembali lagi ke budget providing. Apakah budgetnya apa sesuai atau tidak gitu. Cuma memang kalau kalau kita bicara edge device, kan perangkatnya udah jadi nih Pak, udah rugged gitu ya, udah kok udah di apa, udah di metal casing dan lain-lain. Kalaupun misalnya di fleet, misalnya kita bicara fleet ya, di fleet dia mau dipasang dimanapun gitu, misalnya mau digantung gitu misalnya atau ditaruh di pojokan gitu. Kayak ada beberapa case perangkat kita yang di Pama juga itu cuma ditaruh di dashboard gitu aja gitu, karena dia udah rugged casing gitu ya. Itu mungkin lebih fleksibel dari sisi itunya. Kalau PCB model seperti Raspberry Pi mungkin harus dipanelin dan lain-lain. Nah, itu mungkin agak sedikit effort sekarang harus wiring lain-lain mungkin ya. Tapi itu sekali lagi kembali lagi pada kebutuhan dan fleksibilitas kebutuhan di lapangan. Tapi mungkin secara fungsi sama saja. Tadi yang ditanya sama Pak Alex terkait Kafka, sebenarnya Kafka juga support sih Pak. Edge device gitu. Ini ada Kafka, ada Node-RED, Spark. Ya, Kalau betul misalnya Pak. mau run Kafka boleh juga, nanti bisa I- dicoba. Yang edge computing Bapak ya? Edge computing. Ya, Tuh. ya, itu project Robustel kan di 2024 Pak, edge computing ya. Ya, itu yang udah yang lalu nih. Heeh. Siapa tahu upcoming. Misalnya nanti Pak Alex dan Pak Andri mau coba lagi, boleh, monggo silakan. Nanti kita bisa bisa Siap, siap. provide unitnya untuk di trial ya, Pak Alex. Seperti itu mungkin Ya, Pak Andri. ya betul. Terima kasih Pak Alex, Pak Asni. Jadi mungkin kan kita kan ya karena mungkin dari 2021 lebih awal ya kita keputuskan pakai Raspberry, terus kemudian 2024 ternyata Robusta juga udah support Kafka gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi ke depan itu kita ya compare gitu kan. Siapa tahu eh, mungkin cost-nya lebih tinggi, tapi secara efektivitas, kemudian secara security gitu kan, mungkin lebih aman di Robustel gitu kan. Itu kan bisa jadi bahan pertimbangan kami juga kan, Pak. Makanya eh, mungkin mungkin ya mungkin ke depan kalau mungkin ada project lagi mungkin bisa jadi ya kita pakai ini Pak Alex Pak apa Robustel gitu kan buat compare nantinya dari sisi security, kemudian sisi fleksibilitas, sisi semuanya lah kita compare gitu kan. Nah, mana yang pas Ya, buat perusahaan kan gitu ya. Betul Gitu. Pak, Oke, betul. terima kasih ya Pak penjelasannya Andri. Pak Alex. Pak. Ya, Terima Siap kasih Pak. mendukung KPP anytime dibutuhkan, Pak Andri. siap, siap. Ya. Betul, betul Pak. Doakan aja Pak, project di HO-nya lancar Pak. Oh ya, Kita lagi pendekatan untuk yang seri R2120 dengan antena Hmm. pointing. Oh ya, oke, Hmm. oke, oke, Pak Alex. Siap. Siap. Terima kasih Pak Andriawan untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi teman-teman sebelum kita akhiri acara? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Atau langsung dari Pak Asni and Miss Dian, any question for the audience? Kalau dari saya cukup mungkin Ibu Teresa, terima kasih. Oke, baik. So, before we close today's session,
Thank you for Pak Asni and Mrs. Dian for the valuable time and expertise-nya. Kita sangat berterima kasih ya untuk antusiasnya dan semua teman-teman yang hadir di sini. Sebelumnya izin foto, Terima kita kasih. boleh bareng semua open kamera. Let's take a moment to take a photo. Oke, Pak Maul boleh difoto. Okay, so 1, 2, 3. Okay, maybe once more. Wait. Okay. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you guys for the Thank you time. all. Thank Thank you you. very much, everyone. Thank Saya you. tutup. Thank you, Thank thank you, Winakari. you, Bu Ibu Teresa, Ani. Pak Alex, Thank Dian, you. thank you. Thank Thank you you, semuanya Pak. teman-teman dari Yo. Sharp Mapping dan Wahana. Thank Mohon you izin. all. Yo. Thank you. Terima Thank kasih. you. Tutup. Yo. Mohon izin. Terima kasih.